अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हमीद वानी, टीचर यूपीएस मीर मोहल्ला cheepora। आज हम 5th क्लास का उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, बहरिस्तानी उर्दू यानी उर्दू की 5वीं किताब। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हवा। आज हवा किस बारस में जानन, हवा क्या चीज़ है, हवा कत आसान, हवाच खासियत क्या, हवास मन क्या क्या अज्जा आसान, हवा चा खालिस हवा किन अत बेकि जुज आसान सत, हवाच सूरत हेकान वुचित, शक्ल हेकान वुचित किन कह हेकान वुचित, और हवा बगैर हेको जिंद रोजित किन कह हेको रोजित, तो हवा दार मदार क्या। आज जानो ये, मगर पन लेसन सैर शुरू करने ब्रोट वो गोड अत मे पे कन दित कह अल्फाज, तुम वुचित यम अल्फाज अज्जा अमेजा खासियत खारिज करना तवानाई मुजिर। और अज्जा गो मुख्तलिफ हिस्से, ये वो जिसम, अगर वो सनिस जिसमस मुख्तलिफ हिस्स, नर गस जंग गस ब्या कल गोस ब्या हिस्स, इथे पे हवास मन तह अलग अलग अज्जा आसान, मुख्तलिफ हिस्स आसान, यानी मुख्तलिफ कस्मन हुंद गैस अत सत। अमेजा माने गो गोल, गोल माने गो मिक्सचर, ये वो वारिया चीज अत सत शामिल आसान, यम अत सत रल आसान, कशर पे वो रल गढ़ आसान। ये खासियत माने कि खूबी वसफ, कह वन वन सा खासियत क्या, अगर मे चाय दत अमिच खासियत क्या, यह किस चीज चाय गसान, यह असल गसान या अत कोता पाक लगान, अमिच खासियत क्या। खारिज करना माने गो बाहर निकालना, कह चीज नबर काड़न, कह चीज नबर काड़न तथ वन खारिज करना। तवानाई माने गई ताकत, यानी इंसानस अंदर कोता ताकत मौजूद, कह तला कोता ताकत, तला बुझ वो क्या ताकत गो तवानाई तम सज वो। मुजिर माने गो नुकसान दह, नुकसान दह मतलब गो वो अक्सर बेशतर वन सिगरेट पीना सेहत के लिए मुजिर है, यानी सिगरेट चुन सेहत खतर मुजिर। मुजिर मतलब गो नुकसान दह, गो तम सत फायदे वाता क्या, बल्कि क्या तम वाता नुकसान। यम कह अल्फाज इन माने तुम बोजनो। करो शुरू पन सबक। आज हवा सोन सबक। जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के जरिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। ये ले शाह निवान, शाह कप खाना नस्त किन तो किन ना, अगर नस तो थो थोप कर हेको हवा कल कह हेको हवा कल मा हेको दपा यह नस्त किन या किन शाह खाला वाला। और ये शाह खालान हवा वाता सनिस शुशस ना, शुश मज ग हवा दाखिल। हवा को हम देख नहीं सकते पज पे, अगर वो हवा हेका वुचित, हवा हेका वुचित कह तेज हवा तन तो हेका वुचित कह, बल्कि महसूस कर क्या कर महसूस कन महसूस कर नबर कन बिहत तेज हवा वात अस बसान थोड़ा छठ हिश आए। यहाँ वो ईरन गसान वनस क्या दनन दनन पनस या कुल पनस गसान दनन दनन अस तरह फिक्री हवा चलान। ठीक है, गो महसूस हेका कर वुचित हेकान हवा कह। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपको मालूम होगा कि फुटबॉल में पंप से हवा भरने की ज़रूरत पड़ती है। फुटबॉल सारी गिंदा ना, अगर वो फुटबॉल ये वुचान फुटबॉल तेल खसा फोक ये हवा भरो, या वन तुम फुकबॉल नी तुम फुकबॉल ये सत खालो हवा तेल खस तथ क्या फोक। अगर जन तथ हवा भरो नी कहें तथ हवा दिमो नी कहें तथ बने तेल फुगस तूर, तथ खसा तेल हवा क्या खस बल्कि हवा भरने सत तथ क्या फोक खसान। इथे पे साइकिल वो साइकिल टायरस पंचर गुमत, तथ पंचर कड़ा पे तथ पंप सत भरा क्या हवा भरा। गो साइकिल ट्यूब में भी हवा भरी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह हवा क्या चीज़ है? कुन सात छुआ सोच में पैटर्न कुन वीज कर दो गोर यह हवा क्या चीज़ है। तो वो अल्लाह तबारक ताला सन जाम हवा क्या चीज़ हवा कजा ज़रूरत। हवा कई अज़ा का अमेज़ा है। हवा यह मुख्तलिफ हिस्सन हो क्या मिक्सचर, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी अत वारिया कस्म गैस आसान रल अति बना हवा। हवा खालिस हवा आसान बाकी गैसेस ते रल गढ़ सत। मिसाल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके दो अहम जुज है। ऑक्सीजन अकिस गैस नाव ऑक्सीजन, बेकिस गैस नाव नाइट्रोजन। दोनों हवास मज मौजूद, दोनों गैस हवास मज मौजूद, ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन। जमीन के इर्द गिर्द की हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है। अगर वो अंद पक नजर दिमो गो यम जुज ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन अक्सर बेशतर लबन कत जमीनस अंद पक। जमीनस अंद पक कोता ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन 91% और 78% कोता नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कोता 78%। यानी अगर हाथ
پٔرسَنٹیج وٕچھو یعنی ہَتھ منٛز تھاوو أسۍ 68 رۄپیہِ 68 حِصہٕ چھِ آسان کوتاہ نائٹروجن اور 21 حِصہٕ چھِ آسان آکسیجن 21 حِصہٕ چھِ آسان ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذریعے بھی پائے جاتے ہیں ہواہس منٛز چھِ آسان کیٛاہ یہِ گردِ ہٕنٛدۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٛاہ حِصہٕ یِمن أسۍ وَنو ڈسٹ پارٹِکلز یَتھ أسۍ وَنو أسۍ ڈسٹ پارٹِکلز چھِ آسان اَتھ منٛز کَتھ منٛز ہواہس منٛز موجوٗد بیٚیہِ چھِ آسان کیٛاہ آبٕکۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ قطرٕ تہِ کَتھ منٛز اَتھ ہواہس منٛز موجوٗد ایک اور گیس کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے بیٛاکھ اکھ گیس تہِ چھِ اَتھ سۭتۍ شٲمِل آسان تَتھ چھِ وَنان کاربن ڈائی آکسائڈ البتہ اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے مگر یہِ چھِنہٕ زیادٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ قُدرتی کَتھا اگر أسۍ وٕچھو اَتہِ گوٚو 21% ییٚلہِ آکسیجن چھِ آسان 68% چھِ آسان کُس نائٹروجن أتی کوتاہ گوٚو سُہ 21% آکسیجن 68% نائٹروجن گٔے تِم گٔے 99 حِصہٕ کوتاہ گوٚو 99 گٔے 99% 99 حِصہٕ چھِ اَتھ منٛز آسان یِم 2 گیس تَتہِ بچیٛاو پَتہٕ 1% 1% منٛز چھِ آسان گرد و غبار بخارات بیٚیہِ کیٛاہ چھِ آسان اَتھ سۭتۍ شٲمِل بیٚیہِ کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وۄنۍ وٕچھو أسۍ زندٕ روزنہٕ خٲطرٕ کُس ہیوٗ گیس چھِ تیٚلہِ اَسہِ زیادٕ ضروٗرت ہواہس منٛز یُس گیس آسان چھُ موٗجوٗد سُہ چھُ کُس آکسیجن چھُ کوتاہ 21% اَتھ منٛز موٗجوٗد مگر زندٕ روزنہٕ خٲطرٕ چھُ یِہوے 21% گیسٕے زیادٕ پَہنَس ضروٗرت سانس لیتے وقت یہ گیس پھیوڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہوتی ہے کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ شاہ کھالان والان چھِ ییٚلہِ أسۍ شاہ کھالان چھِ شاہ ییٚلہِ أسۍ اندر نِوان چھِ تیٚلہِ چھِ أسۍ یِہوے گیس چٮ۪وان کُس آکسیجن گیسٕے چھِ سٲنِس یَتھ شوٗشنٲرِس منٛز تِژر واتان شوٗشَس منٛز واتان اور پَتہٕ چھِ یہِ خوٗنَس سۭتۍ جذب گژھان خوٗنَس سۭتۍ رَل گژھان اور خوٗن کی گردش سے یہ آکسیجن ہمارے جسم کے ہر ایک حصے تک پہنچ جاتی ہے اور خوٗن ییٚلہِ گردش کران چھِ بلڈ سرکولیشن ییٚلہِ گژھان چھِ اور تمی سۭتۍ چھِ کیٛاہ گژھان پَتہٕ آکسیجن چھِ واتان سانٮ۪ن پرٛٮ۪تھ کُنہِ جسمٕکِس انگس منٛز چھِ واتان یعنی کھۄرِ ٹِنڈو پٮ۪ٹھ آستانس تام چھِ سٲنِس جسمس منٛز خوٗن دورٕ کران اور تَتھ جسمس اندر خوٗنس اندر چھِ آسان کُس گیس موجوٗد یہ آکسیجن گیس آکسیجن ہمارے جسم میں غذا کو بدن کا جز بناتی ہے آکسیجن ہمارے جسم میں غذا کو بدن کا جز بناتی ہے آکسیجن سۭتی چھِ سٲنِس جسمس منٛز کیٛاہ غذا سانہِ جسمُک جز اکھ بنان یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے آکسیجن سۭتی چھِ اَسہِ کیٛاہ حرارت بڑان گرمی ہٕنٛز حرارت اَسہِ کیٛاہ جسمس منٛز موجوٗد آسان یعنی جسمس منٛز چھِ یُس گرمی ہٕنٛز حرارت پٲدٕ گژھان چھِ سۄ چھِ کَمہِ سۭتۍ بنان اَمہِ آکسیجن گیس سۭتۍ ہمارے جسم میں روزانہ تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے اور اگر أسۍ وٕچھو اگر اَسہِ کانٛہہ پرٛژھِ اکھ اِنسان کوتاہ آکسیجن چھِ دۄہس چٮ۪وان أکِس اِنسانس اندر کوتاہ آکسیجن چھِ دۄہس جذب گژھان گوٚو اَسہِ لوگ آز پتہ تقریباً چھِ أکِس اِنسانس 1 کلو آکسیجن دۄہس چٮ۪وان آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کے جلنے میں مدد دیتی ہے آکسیجنس چھِ اکھ خٲصیت یہِ کہِ یہِ چھنہٕ پانہٕ دَزان کینٛہہ مگر کانٛہہ چیٖز اگر اَمہِ سۭتۍ اَسہِ زالُن آسہِ سُہ چھِ اَسہِ تَتھ منٛز مدد کران تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان کانٛہہ تہِ چیٖز زٲلِتھ گوٚو آکسیجن کہِ مدتہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان کانٛہہ چیٖز زٲلِتھ چوٗنٛکہِ پانس چھِنہٕ یہِ جسم مگر پانہٕ چھِنہٕ یہِ دَزان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اگر أسۍ اَتھ آکسیجن گیس اگر أسۍ یَلہٕ ترٛاوو پتہٕ اَتھ نار دِمو پانہٕ چھِنہٕ یہِ دَزان کینٛہہ بٔلکہِ یَتھ چیٖزس أسۍ یژھو نار دیُن اَمہِ سۭتۍ تَتھ ہٮ۪کو أسۍ نار اَمہِ سۭتۍ دِتھ نائٹروجن گیس ہوا کا سب سے بڑا جز ہے اور پتہٕ وٕچھو أسۍ نائٹروجن چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ گیس موجوٗد وۄنۍ وٕچھ اَسہِ نائٹروجن چھِ 68% ہواہس منٛز موجوٗد تہٕ لہذا کٔرِتھ چھِ قُدرتی کتھا یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار اکھ حِصہٕ اَمیُک بوٚڑ بار حِصہٕ چھِ کُس نائٹروجنٕے زیادٕ حِصہٕ چھِ یِہوے زیادٕ مقدار چھِ اَمچی موجوٗد یہ آکسیجن کی شدت کو کم کرتی ہے یہِ چھِ آکسیجنٕچ یُس شدت چھِ آسان تتھ چھِ یہِ کیٛاہ کران کم اور اس سے جانداروں کے لیے کارآمد بناتی ہے اور نائٹروجن کے ذریعے سۭتی چھِ یہِ آکسیجن بنان کیٛاہ جاندار زوٗ زٲژن خٲطرٕ کیٛاہ کارآمد یعنی تِمن ہٕنٛدۍ فٲیدٕ بخش خٲطرٕ چھِ یہِ امی سۭتی بنان فٲیدٕ منٛد کمہِ سۭتۍ نائٹروجن گیس سانس لینے کا عمل زندگی کی اہم ضرورت ہے چوٗنٛکہِ شاہ کھالُن والُن چھِ اِنسان سٕنٛز اکھ فطرت اکھ یہِ چھِ ضروٗرت اکھ اِنسانس اگر شاہ کھالہِ والہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ اِنسان مرِ تیٚلہِ اگر أسۍ وۄنۍ پننہِ نستہِ دِمو تھوٚپ ٲسس دِمو تھوٚپ أسۍ یژھو کہِ أسۍ گژھو نہٕ شاہ کھالٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ أسۍ اگر 2 منٹن تھاوو تھوٚپ کٔرِتھ أسۍ گژھو اتٮ۪ن کیٛاہ سڈنلی گژھِ اَسہِ اَتہِ ڈیتھ یعنی أسۍ مرو اتٮ۪ن کیٛازِ یہِ چھِ اَسہِ ضروٗرت اکھ اہم ضروٗرت اس عمل سے آکسیجن جسم میں جذب ہوتی ہے اور شاہ کھالنے والنے سۭتۍ چھِ کیٛاہ یہ آکسیجن سٲنِس جسمس منٛز جذب گژھان اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے اور
اور ییٚلہِ أسۍ واپس شاہ تراوان چھِ یعنی شاہ ییٚلہِ أسۍ نِوان چھِ اندر کُن یِژ پھِر أسۍ شاہ کھالان چھِ تِژ پھِر چھِ أسۍ چٮ۪وان آکسیجن ییٚلہِ أسۍ واپس تراوان چھِ شاہ تِژ پھِر چھِ أسۍ تراوان کیاہ کُس گیس واپس کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی اور چھِ سانہِ جسمہٕ منٛز واپس کُس گژھان خٲرج کاربن ڈائی آکسائڈ پیڑ پودے دن کے وقت ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن کو خارج کرتی ہے کیونکہ کُلۍ کُج چھِ دۄہس کاربن ڈائی آکسائڈ پانس اندر جذب کران اور چھِ واپس تراوان کیاہ آکسیجن یعنی کُلۍ کُج اگر أسۍ وٕچھو کُلۍ کُج چھِ دۄہس کیاہ چٮ۪وان یِم چھِ کاربن ڈائی آکسائڈ چٮ۪وان دۄہس اور واپس چھِ اور تراوان کیاہ آکسیجن رات ہوتی ہی پیڑ پودے آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں مگر یُتھُے شام ٹائم واتان چھِ رات یُتھُے گژھان چھِ راتس یِم کیاہ کُلۍ کُج چٮ۪وان کیاہ یورٕ نائٹروجن چٮ۪وان اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ چٮ۪وان رات ہوتی ہی پیڑ پودے آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں یُتھُے شام گژھان چھِ یِم چھِ تِتھ پٲٹھۍ آکسیجن چٮ۪وان کاربن ڈائی آکسائڈ چھِ یِم واپس تراوان یعنی راتس چھِ یِم کران کُس چیٖز خٲرج کاربن ڈائی آکسائڈ اور چٮ۪وان چھِ یِم راتس کُس آکسیجن کُلۍ کُج چھِ راتس کران کیاہ جذب آکسیجن اور واپس چھِ یِم تراوان اور کیاہ خٲرج کران کاربن ڈائی آکسائڈ مگر ییٚلہِ دۄہُک حالت واتان چھِ یُتھُے دۄہل گژھان چھِ شروٗع یُتھُے دۄہ شروٗع گژھان چھِ تِژ پھِر چھِ یِم کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کران دۄہس پانس اندر اور آکسیجن چھِ یِم واپس تراوان وٕچھو اللہ تبارک تعالیٰ سٕنٛز قُدرت کیاہ چھِ آکسیجنٕچ ضروٗرت چھِ کٕمن انسانن راتس چھِ آسان انسان شۄنگِتھ مست شۄنگِتھ تِژ پھِر چھنہٕ أمِس تیٖژ آسان آکسیجنٕچ ضروٗرت کینٛہہ آسان چھِ ضروٗرت مگر أمِس چھِ آسان آلریڈی کیاہ کمرس اندر چھِ آسان آلریڈی آکسیجن گیس موجوٗد مگر دۄہس چھِ أمِس نیرُن کٲم کار کرنہٕ خٲطرٕ دۄہس اگر زن أمِس آکسیجن آسہِ نہٕ نیبر کینٛہہ أمِس کاربن ڈائی آکسائڈ آسہِ انسان ہیٚکہِ نہٕ تیٚلہِ زنٛدٕ روٗزِتھ کینٛہہ مگر اللہ تبارک تعالیٰ سٕنٛز قُدرت وٕچھو دۄہس چھِ یِم کُلۍ کُج کیاہ تراوان اور واپس آسہِ آکسیجن تراوان یورٕ چھِ یہِ کاربن ڈائی آکسائڈ یُس أسۍ واپس شاہ کے ذٔریعہٕ تراوان چھِ سُہ چھِ کران جذب کٕم یِم کُلۍ کُج پانس اندر اور چھِ تراوان واپس اَسہِ آکسیجن اور سُہ آکسیجن چھِ أسۍ جذب کران پننس جسمس اندر اور رات یُتھُے واتان چھِ راتس چھِ یِم آکسیجن جذب کران پانس اندر اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھِ یِم واپس تراوان یہ اوس أزیُک سبق امہِ برونٛہہ کُن پرو أسۍ صُبحس انشاء اللہ گوٚو آز ہیوٚچھ اَسہِ ہواہس اندر چھِ آسان مختلف جُز مختلف اجزا یعنی ہوا ہسا چھِ مختلف گیسن ہُنٛد بنیومُت آکسیجن چھِ ہواہس اندر آسان نائٹروجن چھِ آسان ہواہس اندر کاربن ڈائی آکسائڈ چھِ آسان ہواہس اندر بیٚیہِ چھِ آسان ڈسٹ پارٹِکلز ہواہس اندر گوٚو خٲلی چھِنہٕ یہِ ہوا آسان صرف خٲلِص ہوا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یعنی أسۍ وَنو صرف ہوا چھِ صرف خٲلی ہوا گیسٕے یوت نہ بلکہِ اَتھ سۭتۍ چھِ کاربن ڈائی آکسائڈ آسان اَتھ سۭتۍ چھِ آسان نائٹروجن چھِ آسان اَتھ سۭتۍ آکسیجن چھِ آسان اَتھ سۭتۍ گوٚو یہِ چھُ مِکسچر آف گیسٕز چھِ آسان یہِ اور دوٚیِم چیٖز ہیوٚچھ اَسہِ آز کہِ اِنسان چھِ پنٛنِس شاہ کھالنہٕ والنہٕ سۭتۍ کیٛاہ کَران شاہ یُتھُے کھالان چھِ تِژ پھِر چھِ آکسیجن نِوان ییٚلہِ یہِ واپس شاہ ترٛاوان چھِ اورٕ تِژ پھِر چھِ ترٛاوان کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہِ آکسیجن چھِ أسۍ پنٛنِس جسمس اندر جذب کران اور یہِ چھِ پتہٕ سٲنِس شُشس منٛز واتان شُش کہِ ذٔریعہٕ چھِ پتہٕ سٲنِس خوٗنس سۭتۍ مِکس گژھان اور جذب گژھان پتہٕ چھِ سُہ خوٗن سٲنِس جسمہٕ کِس انگس تام واتان اور دوٚیِم چیٖز ہیوٚچھ اَسہِ یتھ منٛز آز کہِ یُس آکسیجن چھِ مقدار اگر أسۍ وٕچھو اکھ انسان کوتاہ آکسیجن چھِ دۄہس جذب کران پانس اندر اکھ انسان چھِ پر ڈے 1 کِلوٗ آکسیجن چٮ۪وان 1 کِلوٗ آکسیجن چھِ جذب کران پننِس جسمس منٛز آز پوٚر اَسہِ اوٚتَس تانۍ صُبحس پَرو اَمہِ مٔزیٖد انشاء اللہ ٲسۍ وٕنکیٚنس اِجازت خدا حافظ السلام علیکم